masih bisa mengikuti merayakan Idul Adha di tahun selanjutnya ya. Amin. Kali ini aku sholat idnya itu di masjid yang ada di Cimsajoy ya. Jadi aku naik MTR, turunnya di Cimsajoy, terus keluar dari pintu A. Wah, hari ini tuh alhamdulillah cerah ya. Kelihatan Besti, di depan sana itu ada satu pohon mangga dan sedang berbuah ya. Kelihatan Besti, Masya Allah banyak banget loh buahnya, tapi masih kecil-kecil ya. Oke, karena ini sudah hampir masuk waktu sholat, jadi yuk kita langsung masuk aja ya. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وآل كل والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال نبينا محمد خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. والفاجر كالأرزة سماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In this blessed day, the day of Eid al-Adha, Eid al-Adha, the blessed day, the day of the sacrifice of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, the festival of sacrifice of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, that is recommended or remembered by Allah Azza wa Jal and commanded to the entire nation to be celebrated, to entire nation to celebrate it, to commemorate it. Dear brothers, what kind of sacrifice Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam did for the sake of Allah? You see, the entire life of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, he was tested that he was about to the evacuation of great fire dig. He said, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. After that test, trial, he said, I will go to Allah Azza wa Jal. Rabbi habli min as-salihin. He asked Allah Azza wa Jal to give him a child in his old age. You see, the conception of him upon Allah Azza wa Jal, that is called reliance upon Allah Azza wa Jal, tawakkul. The lesson of this great festival is the tawakkul of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam. After that, Allah Azza wa Jal, in his adult age, Allah Azza wa Jal says, you have to slaughter your son, your beloved son, in my path. He was told in his dream. Suddenly he came. You see the tawakkul of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam. In front of the commandment of Allah, he came and said, Sayyidina Ismail alayhi salatu wasalam, oh my dear son,
I have been commanded through my dream to slaughter you. Consider it what you are advising me. He said, قال يا أبت تفعل ما تؤمر. Oh my dear father, what is commanded to you, you execute it, you will find me patient. This is what the word of the Sayyidina Ismail alayhi salatu wasalam, which is stated by Allah in the Quran. So the entire family, the entire life of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam was the sacrifice for the sake of Allah. That Allah Azza wa Jal commanded us to commemorate it, to celebrate it. You see, a person's taqwa is celebrated. Your messenger's tawakkul is celebrated. Your messenger's family's ikhlas is celebrated. That is the purpose of our gathering here. The message is that the nature of this dunya, there will be a trial and tribulations. The nature of this dunya, there will be a appraisal. Allah Azza wa Jal says, believers say we are believers and they are expecting to be left without testing. أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. No, never. Definitely you will be tested. Allah Azza wa Jal again says, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah has created death and life to test you, to know amongst you who is the best indeed. That is the purpose of our life. Our mission is to succeed like our messengers, our ancestors succeeded. Finally, a thing, dear brothers, we know that Allah Azza wa Jal says, Allah tested, but didn't leave him. That is the course of Allah. Allah will never leave the Muslims or believers without His assistance. You see, first and foremost thing, we have to place our reliance upon Allah, the kindness of Allah Azza wa Jal. Suddenly, she got a child in that prisoners, among the prisoners. She dragged that child and held it tightly with the chest and started feeding him. And Prophet sallallahu alaihi wasallam turned to companions. Do you think أترون أنها طارحة هذا الولد إلى النار? Do you think this mother will throw this child to the fire? They said, no, Ya Rasulullah, never. We promise by Allah, she loves that child very much. She cannot. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah is even more, loving the servant than this mother to her child. This is the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, whatever we do in this dunya, we place our complete reliance upon the kindness of Allah. May Allah bless us to have that kindness in this day or entire our life, and may Allah bless us to have the salvation in this dunya and hereafter. May Allah bless this day, the day of bringing all the happiness in this dunya and salvation the hereafter. Wa akhidawna alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ताला ये बात फरमा रहे हैं कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इम्तिहान लिए। जितने इम्तिहान लिए, हर इम्तिहान में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब होते रहे। वो हर इम्तिहान के अंदर कामयाब होते रहे। आग के अंदर जाना हो, कौम के सामने खड़े होकर जवाब देना हो। Sekarang aku udah pulang, dia udah selesai sholat, alhamdulillah. Dan hari ini tuh mungkin karena Idul Adha ya, jadinya itu nggak begitu rame, sedikit banget, nggak kayak pas Idul Fitri dulu itu kan antriannya panjang kan. Nah kali ini tadi tuh nggak antri, begitu datang itu udah langsung masuk.
alhamdulillah ya. Aku tuh udah deg-degan gitu, ya Allah, 8:30 baru nyampe TST, mana jadwal sholatnya itu kan jam 9 kan. Ya Allah, ini kalau antri kayak gimana aku. Ya Allah, insya Allah Udah, wes. udah lama nggak ketemu. Ya Allah, Terakhir udah ini. belum aku sepi banget, nggak ada yang antri kok. Ya Allah, Anu ya. nggak nyangka ya. Mana? Nomornya masih itu kan? Masih yang mana? Gak tahu yang mana. Kayak pernah ya. Bentar. Ya Allah, masya Allah, nggak sengaja ketemu sama teman lama sekali. Tiba-tiba, aku kemana nih? Jordan ya umatnya mongkok. Bingung Besti, bingung. Ya aku kan harusnya yang ke sini, ke Admiralty. Nanti habis dari Admiralty baru pindah ke North Point Lamtin kan. Duduk dulu ya. Ya Allah, dulu kok murah-murah putih. Ya Allah, nggak sengaja ketemu Mbak Panis tadi itu. Iya, Besti, Lebaran di tempat kalian apakah rame? Kalau di tempatku itu di Blitar sana itu kalau Idul Adha nggak semeriah kalau hari raya Idul Fitri ya. Kalau hari raya Idul Fitri itu kan banyak yang main dolan-dolan gitu ya. Kalau Idul Adha nggak ada yang dolan-dolan. Jadi sekarang aku lagi nungguin MTR. Nah tuh keretanya udah datang Besti. Jadi sekarang itu aku lagi ada di TST dan kereta ini tuh tujuan sentral. Tapi aku nanti turunnya itu di Admiralty ya, jadi nggak usah sampai ke sentral. Oke, pintu ditutup dan bismillah kita mulai jalan Besti. Oke, skip dan sekarang aku udah nyampe di Admiralty Besti. Jadi setelah dari Admiralty aku ganti kereta menuju North Point, dan ini tuh aku udah naik kereta lainnya lagi dari North Point menuju Yaudong ya. Lah lihatan itu ada lampu kelap-kelip, itu menandakan kita udah bisa pindah kereta lagi. Nah pindah kereta menuju mana? Ya menuju Lamtin Besti. Wah berarti kalau dihitung-hitung dari TST sampai Lamtin itu aku mesti pindah kereta 4 kali Besti. Nah di sini ada mapnya lihatan. Nah dari TST kan naik nyampe ke Admiralty, habis itu pindah lagi tuh tut sampai North Point kan, pindah lagi tuh ya nyampe Yaudong. Lah sekarang aku ada di Yaudong, habis itu pindah ke Lamtin. Begitu sampai Lamtin ini tuh aku lagi lihat roti Besti. Kita mau beli roti apa ya kira-kira? Wah lapar Besti, aku tadi tuh pengennya beli kebab, ternyata dijaga polisi di TST sana ya, jadi nggak ada yang jualan. Terus setelah beli roti aku naik Siupa menuju Saumaubing ya. Aku udah nyampe bawah rumah iki. Sampai ketemu di dalam rumah. Halo semua. Loh, piye toh Besti? Aku gitu lah kok lupa toh. Lah aku kan masih mau review ini, ya toh. Lah begitu nyampe rumah itu, lah kok aku langsung buru-buru ganti baju, terus beres-beres belanjaan gitu. Loh, terus habis gitu lah kan aku masih mau makan ini kok lupa, aku kok wis ganti baju ngono. Ya wes jadi bajunya beda karena aku wis lupa. Ya wes kayak ngono ya. Kita langsung saja Bestiku semua. Kali ini tuh aku mau nge-review ini. Dia tuh burger gitu ya. Terus ini dalamnya itu daging ayam, terus ada mayones kayak gitu ya. Jadi dia itu banyak wijen hitam sama wijen putihnya gitu ya. Ya wes lah, nggak usah lama-lama, mari kita mulai. Mari kita coba. Bismillah. Ini kelihatan ini daging ayamnya itu kaku, dia nggak lembut Besti. Bismillah. Keras seperti ini loh. Nah rasanya seperti ini ya. Terus ayamnya itu kotak,
Nah, tebelnya seperti ini, tebel ini. Oh, digoreng. Ya. Terus dia itu keras. Ini tepungnya ya, karena ini udah dingin. Dan ini tuh nggak ada sayurnya berarti, jadi cuma ayam sama mayonnaise saja ya. Ini tadi satu ini tuh harganya $16. Jadi kalau menurut aku ya, untuk rotinya empuk oke ya, enak. Untuk ayamnya saja yang menurutku keras ya. Tapi ya mungkin karena aku belinya di Lamtin, terus masih mesti naik Supa, terus aku juga sempat belanja di pasar kota gitu ya, dan udah dingin juga jadinya keras. Aku juga nggak tahu ya, mungkin kalau belinya masih panas lembut enak gitu ya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya Besti. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, lancar rezekinya, berkah umurnya, diberi kelancaran usaha, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Bye bye.